हांगा डिस्कस करपाक गेल्यात आमच्या सूरज PI कडेन की आम्ही पळयतात चोरयो वाडत पळयतात. सो आय हॅव टोल्ड हिम, डायरेक्टेड हिम, नॉट रिक्वेस्टेड, डायरेक्टेड हिम, बाबा आमच्या कितें आहलें आमच्या शिवोली तारची बाट त्या वाड्यान थंयसर कितें चोरयो चालू जाल्ल्यो. सो तेणी आमच्या PIन थंयसर ऑलरेडी टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह केल्ले, पूण थंयसरूच करून जायना. वी शूड नॉट वेट फॉर अ इन्सिडंट टू हॅपन अँड देन डू द ड्रायव्ह. ताका सांगला आमच्या PI की अंजुना आनी आख्ख्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे सगळे सरपंच वॉर्ड मेंबरांची ताका सगळ्या पंचायतीचे ताका सपोर्ट आसतलो, पूण तेणे हे टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह वेग्याच्या वेग्यान करचे आनी ते हुंय तो वयता ताजो शेड्यूल आमकांय धाडचो आनी प्रेसाकूय घेवन वयचे. आतां म्हणटू हांव ओनर आनी हांवें म्हणटू ते टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरून दिवंक ना. ताका सांगला हांवें, तूं तेन्ना ताका नोटीस काड, बाबा तुवें ते दिवंक जाय आनी ताका दी, सर्व कर एंड सी दॅट ही सबमिट्स इट. ताका दिवन वन PSI हॅज टू बी केप्ट फॉर दॅट पर्पज ओनली, टू फॉलो फॉर दॅट ओनली. आनी हे आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणे ती ड्रायव्ह घेवंक जाय. ताका हांवें सांगला की तेणे पब्लीक नोटीस काडची आनी पंचायतीकूय धाडची आनी सगळ्या इगोजींनी देवळांनी पेश धाडची. वे द ओनर्स ऑफ rooms where whoever, I mean owners of the places are being informed, बाबा tenant verification form हांगा दिना जाल्यार what are the कितें FIR फायल जाता, imprisonment आहा आनी various sections are there under which they will be booked.